नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 18 तारिख गुरुवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जोगाण मंत्री बड़ घोषणा नुआ वर्षर आउ 15 लाख राशन कार्ड बंटा जीव केही भी गरीब बिना राशन कार्ड रे रहिबे नाही। मंत्री कहते राज्य सरकार पाखरे राशन कार्ड रो अभाव नाही। एजाए सारा राज्य में 6,39,000 कार्ड बंटा होईची। आहरी 15 लाख कार्ड आम पाखरे अछि। प्राय 15,33,000 आवेदन आसीछि। सेथिरु अयोग्य को बाद दे समस्त अयोग्य को राशन कार्ड मिलियो बोली कहिसंती मंत्री। या पूर्वरु इक्यूआईसी कराई न पारिथिबा हिताधिकारी माने डिसेम्बर 31 सुधा निकटस्थ खाउटी सुलभ मूल्य दुकान बा राशन परिचालन केंद्र को जाई निज आधार को इक्यूआईसी कराई पारिबे बोली खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। दर्शक बंधु प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर गुड़ी को जानिबा को चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु एवं आपनको मतामत कमेंट माध्यम रे जणांतु। हेलमेट न पिंधिबार अभ्यास रहिछि कि रंग रूट रे जेमिति पारिले सेमिति गाड़ी चलाइबा अभ्यास रे पडिछंती कि जदि एमिति बेपरवा भाबे गाड़ी चलाउछंती तेबे होई जांतु सावधान। एणिकी बेपरवा गाड़ी चालकंको उपरे हेबो कड़ा कार्यानुष्ठान। नियम उल्लंघन कले बातिल होई पारे ड्राइविंग लाइसेंस। कारण एबे ट्रैफिक नियम उल्लंघनकारींको पई जारी होईछि सर्कुलर। नियमित ट्रैफिक नियम भांगुथिले हेबो कड़ा कार्यानुष्ठान। समस्त कार्यानुष्ठान को वाहन एवं सारथी पोर्टाले तुरंत रेकर्ड करबाकू निर्देश दिया जायछि। अवहेला कले कर्मचारींको विरुद्ध रे मध्य दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान हेबो बोली एही सर्कुलर रे स्पष्ट कहा जायछि। परवर्ती खबर कृष्ण प्रसाद ब्लॉक ब्रह्मपुर पंचायत रे नूतन राशन कार्ड बंटन कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला। डंगा साहाय्य चिलिकार एही टापू अंचल रे पहुंचीथिले खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। साथीरे थिले ब्रह्मगिरी विधायिका उपासना महापात्र। आउ एतिकी बेले असहाय वृद्धा जनक निज दुख जणाइबाकू दंड प्रणाम करथिले। आउ गुहारी करथिले मात्र 5 किलो चाउल मिलुछि सेथिरे पेट पुरुनी चलिबी केमिति। एभଳି किछि अभियोग नै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंक सभारे दंड प्रणाम करी तळे पड़ी कांदी कांदी गुहारी करिसंती 76 वर्षीय वृद्धा। वृद्धा जनक तळे पड़िथिबा देखि तुरंत तांक समस्या संपर्क रे पचारी बुझिथिले मंत्री। आउ त्वरित पदक्षेप नै वृद्धा को सहायता देवाकू प्रशासन को निर्देश दैछंती मंत्री। मंत्री कहिसंती 5 किलो बदल रे अंत्योदय योजना रो 35 किलो चाउल दिया जिवो। तेबे एपरी राज्य रे बहु वृद्धा अछंती जे माने 5 किलो चाउल पाउछंती एवं सेथिरे भरण पोषण करि पारनाहंती। 5 किलो चाउल रे पेट पुर नाही। तेबे राज्य सरकार एही भली लोकंको 35 किलो चाउल देबा उचित। नहले समाने 5 किलो चाउल रे चलिबे किपरि। परवर्ती खबर सड़क दुर्घटना परे प्रायतः देखा जाए जे एम्बुलेंस बहुत विलंब रे पहुंचे। तेबे संसद रे एही प्रसंग उठिया परे सरकार एहाको गंभीरतार सह नैथिले। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी घोषणा करथिले जे केंद्र सरकार राज्य गुड़िक सहित एक बुझामण पत्र स्वाक्षर करबाकू योजना करुछंती। किलोमीटर अनुसार राज्य गुड़िक एम्बुलेंस दाबी करिवे। केंद्र सरकार निज खर्च रे एम्बुलेंस जोगाइबे किंतु शर्त रखिबे जे दुर्घटनार 10 मिनिट मध्य जेमिति एम्बुलेंस पहुंचिबो। परवर्ती खबर ब्रह्मपुर शहर को उपहार वर्षा करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। शहरर विकास पाई निर्माण हेबो 10टी रास्ता। आ ब्रह्मपुर रु जयपुर को जोड़ा जिबाकू 6 थाकिया रास्ता निर्माण करा जिवो जेउथि पाई 6000 कोटी टंका खर्च करा जिवो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करछंती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को छात्र छात्री को भविष्यत चिंता। पिलामानंको उपरे कैरियर लदी दिया न जाओ। सेमाने जहा हेबाकू चाहुछंती सेथिरे स्वाधीनता मिलु बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। एथिपई क्षेत्र प्रस्तुत करिबाकू से शिक्षक शिक्षयित्री एवं अभिभावकों को परामर्श दैछंती। ब्रह्मपुर नीलकंठ नगर सरस्वती शिशु मंदिर वार्षिक उत्सव रे जोग देई पिलांको भविष्यत चिंता करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। डाक्टर इंजीनियर हेबाकू कही पिलामानंको मानसिक चाप दिया न जाओ। पिला जहा हेबाकू चाहुची ताकू स्वाधीनता देबाकू
ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଲାଗି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ସହ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢାର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅମାନିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବାସଭବନ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ତହବିଲରୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତ କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ପଡୁନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମେଫେୟାରରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ମିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମିଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ 4000 ଟଙ୍କା। ତାହା ଲୋକସେବା ଭବନର 400 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜୟସ୍ୱାଲ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସାଜିଛନ୍ତି, ତାହାର ଜବାବ ବିଜେପି କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏକ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ 100 MBBS ସିଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା MP ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପୁରୋହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ JP ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବାହାରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଟିବ ଠିକା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଣିକି କେବଳ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ଆମେ 45,000 ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ। ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବୋର୍ଡକୁ ମିଶାଇ ହେବ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗ୍ରେଟର ବ୍ରହ୍ମପୁର କରିବାକୁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଗୁଗୁଲରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇ ହେବ ଭଏସ କମାଣ୍ଡ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ଏବଂ 20 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ AI ସମ୍ମିଳନୀ। AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଦାନରୁ ଫେରିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଦର୍ଶ ବେହେରା। ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଆଣିଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ବଢାଉଛି ରୋମିଓ ହେଲିକପ୍ଟର। ଗୋଆର ନେଭାଲ ବେସ୍ରେ ଗତକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ MH-60R ରୋମିଓ ହେଲିକପ୍ଟର। ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋମିଓ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ, ଯାହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ରହିଛି ମଲ୍ଟି ମୋଡ୍ ରାଡାର ଏବଂ ହାଇ ରେଜଲ୍ୟୁସନ କ୍ୟାମେରା, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବ।
आगामी दिन में यही हेलिकप्टर गुड़िक आईएनएस विक्रमादित्य एवं आईएनएस विक्रांत मुतयन परवर्ती खबर किस छात्र को हत्या करा जायथिबा स्पष्ट करछंती पुलिस कमिशनर। प्रेसमिट रे पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह एकथा स्पष्ट करछंती। जकर गैंग करी किछि छात्र तंटी चिपी मारिछंती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु बेक चिपा हत्यार प्रमाण मिलिछि। किस कर्तृपक्ष हृदघात रे मृत्यु बोली मिछ कहि मृतदेह देइछंती। बिना पोस्टमार्टम रे किपरि मृतदेह देला ताहार मध्य तदंत चलिछि। स्थानीय पुलिस को किस कर्तृपक्ष अवगत करिनाहांती। अवहेला पई किस रो 8 जन को गिरफ करी कोर्ट चालान करा जायछि। जणे अतिरिक्त सीओ टीजीटी सरकारी शिक्षक गिरफ होइछंती। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपियार सर्वोच्च सम्मान। मोदी को इथियोपियार सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान करा जायछि। ए सम्मान पाइबारे मोदी हेउछंती विश्वर प्रथम नेता। प्रधानमंत्री मोदी एही सम्मान को 140 कोटी भारतीयଙ୍କ उद्देश्य उत्सर्ग करी कहिसंती सम्मान मिलिबा तांको पई सौभाग्यर विषय। इथियोपिया रे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय रे अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापन पई भारत सहायता करिबो। परवर्ती खबर कांग्रेस नेता एवं विरोधी दल नेता राहुल गांधी बुधवार जर्मनी रो BMW कारखाना परिदर्शन करथिले। ए गस्त समय से भारतर उत्पादन क्षेत्र विषय रे आलोचना करथिले एवं देश रे उत्पादन वृद्धि करिबा उपरे गुरुत्वारोप करथिले। राहुल 5 दिनिया यूरोप गस्तरे अछंती जेउठरे से बर्लिन रे भारतीय प्रवासी कांग्रेस एवं भारतीय प्रवासी भारतीयଙ୍କ प्रतिनिधि मानक सहित आलोचना करिवे। परवर्ती खबर जनवरी 6 तारिख रु आरंभ हेबो पक्षी गणना। चिलिका नलबन मंगलाजोड़ी हीराकोद नंदनकानन रे गणना हेबो। सूचना देले जंगल परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। गणना रे पर्यटन विभाग रो भी सहयोग निया जिवो। पक्षी संरक्षण आधुनिक वाच टावर एनक्लोजर निर्माण हेबो। शिकारी मानक गतिविधि रखिबा पई नजर रखा जिवो बोली कहिसंती मंत्री। पक्षी गणना समय चिलिका मध्य को पर्यटक बारण एवं पक्षी रहुथबा स्थान गुड़िकरे माछ धरा डंगा चलाचल उपरे रोक लगाई पारंती वन्य प्राणी विभाग। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपियार सर्वोच्च सम्मान। मोदी को इथियोपियार सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान करा जायछि। ए सम्मान पाइबारे मोदी हेउछंती विश्वर प्रथम नेता। प्रधानमंत्री मोदी एही सम्मान को 140 कोटी भारतीयଙ୍କ उद्देश्य उत्सर्ग करी कहिसंती सम्मान मिलिबा तांको पई सौभाग्यर विषय। इथियोपिया रे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय रे अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापन पई भारत सहायता करिबो। दर्शक बंधु खबर गुडी को आपण शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। पुणी आसंता काली नुआ खबर नै आपनको पाखरे पहुंचिबो। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतो। धन्यवाद।